جاتے تھے، 3 دن سے زیادہ بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا، اتنا بھوکا تھا کہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا، کبھی نماز کی حالت میں گر جاتا، کبھی کھڑا ہوتا، لڑکھڑا جاتا، بھوک کی شدت نے ہمیں نڈھال کر دیا۔ آخر میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور چوراہے پہ بیٹھ جاؤں، دیکھوں حضور کے کوئی خلیفہ آتے ہیں، اگر آئیں گے تو میں سلام کروں گا اور وہ جواب دیں گے اور یقیناً پوچھیں گے کیف حالک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کیسے پوچھیں گے، میں فوراً کہہ دوں گا کہ میں بھوکا ہوں۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی بانکھیں کھل گئی ہے، ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، سلام علیکم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک سوال پوچھا ہے، قرآن پاک سے ایک آیت کا مفہوم معلوم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا مفہوم بتایا، خبر نہیں پوچھی، آگے نکل گئے۔ ابو ہریرہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، عمر فاروق اعظم تشریف لائے، اسی طرح حال ہوا۔ تیسری مرتبہ اب حضرت ابو ہریرہ کو انتظار تھا کہ اب پتہ نہیں میں بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ اتنے میں دیکھا کہ دونوں عالم کے تاجدار رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک ابو ہریرہ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ اب میں نبی کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھ دوں گا، لیکن غیب نہ آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا حال ہے، بھوک لگی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ وہاں بھی کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پر جو نبی ہیں، امی ہیں۔ رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، امی بھی کہا۔ رسول اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ توحید نہیں، وہ توحید حقیقی نہیں جو بغیر وسیلہ رسالت کا ہو۔ ہم سنی بریلوی اس توحید حقیقی کے ماننے والے ہیں جو رسول کے وسیلے سے حاصل، جو حضور کے وسیلے سے حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا نبی بتانا اس لیے مقصود تھا کہ نبی وہ مخبر عن الغیب، جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر جانے گا، جو نبی ہوگا اسے پیٹھ پیچھے کا علم ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت، سب کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو نہیں بولوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرا نبی، آپ کا نبی، سب کا نبی، غیب دان نبی، کہو غیب دان۔ اب میرا عنوان تو یہ نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، پھر میں پلٹ کے آتا ہوں، یوں ٹرن لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، بخاری کے الفاظ کچھ اور ہیں، مسلم کے الفاظ کچھ اور ہیں، نسائی کے الفاظ کچھ اور ہیں، میں اب مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ، توجہ سے سنو میرے ساتھ میری بات۔ حضور لے کے چلے ابو ہریرہ کو، گھر میں داخل ہوئے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تاق پہ ایک گلاس دودھ رکھا ہے، کہو سبحان اللہ، ایک گلاس دودھ رکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب نبی کہیں گے ابو ہریرہ دودھ پی لو، میں فوراً پی لوں گا، مجھے اطمینان ہو جائے گا، لیکن نبی نے فرمایا ابو ہریرہ
جاؤ وہ مدرسے کے چھاتروں اصحاب صفہ اپنے 70 بھائیوں کو بلا کے لاؤ، کہو سبحان اللہ۔ ہذا اسلام، یہ اسلام ہے۔ آپ کو اگر ایک گلاس پانی ملا تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی پلائیے، اگر ایک مٹھائی ملی تو اپنے بھائی کو بانٹ کر کے کھائیے۔ کیوں؟ کل مسلمون کرجل واحد، کرجل واحد، تمام مسلمان مل کر ایک مسلمان کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس کے درد کا احساس سارے مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ مونے ہوئے امر کوتا بوجھے نا گلر، بوجھ رہے نا؟ اس کو اردو میں سن لو، پھر 2-4 بات بنگلہ میں بتاؤں گا۔ بنگلہ ہی بولو، اے لڑکی لوگ مت بھاگو، ہم بنگلہ بولے گا۔ ہاں শোনো শোনো, আমি বাংলা বলবো, আর আমার সময়ও বেশি নাই, আমার ট্রেন আছে, আমি চলে যাব। হযরত আবু হুরায়রাকে বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু হুরায়রা আমার বাড়ি চলো। আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ওনার বাড়ি গেলেন। আবু হুরায়রা চোখে একটা গ্লাসের মধ্যে দুধ ছিল, দুধ দেখে মনে করলেন এবারে আমার পেটটা ভরে যাবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বললেন, আবু হুরায়রা তুমি নিজের সাথীগণকে ডাকো। সমস্ত সাথীকে ডেকে নিলেন। আবু হুরায়রা মনে করছেন এইবারে আমাকে হুজুর বলবেন আমি প্রথমবারই দুধ শেষ করে দিব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বললেন, এ আবু হুরায়রা তুমি সমস্ত ভাইকে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করে দাও। হযরত আবু হুরায়রা বলছেন कि আমি দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করে দিলাম। 70 জন দুধ খেলো এক গ্লাসে। শেষে হুজুর বলছেন, আবু হুরায়রা এবারে তোমার বাড়ি আছে, তুমি খেয়ে নাও। আবু হুরায়রা বললেন, কসম খোদার, আমি যখন গ্লাসে দেখলাম তো যেরকম দুধ আমি আগে বাঁটছিলাম সেই রকম দুধ গ্লাস ভরা ছিল, কিছু কম হয়নি। আবু হুরায়রা দুধ খেতে আরম্ভ করেন। খেতে খেতে পেট ভরে গেল। আবু হুরায়রা গ্লাসটা নিচে রাখতে চাইলেন। আল্লাহ নবী বললেন, আবু হুরায়রা একটু আর পান করো। বলো, একটু আর পান করো। আবু হুরায়রা বলছেন, না হুজুর আমার পেটটা ভরা আছে। রাসূলুল্লাহ বললেন, একটু আর খেয়ে পড়ো। আবু হুরায়রা বললেন কে আমি এবার একটু আর খেলাম, তারপরে রেখে দিলাম। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষে নিজের হাতে গ্লাস উঠিয়ে নিজের মুখ মোবারকে লাগিয়ে দুধটা খেয়ে শেষ করে দিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো সেই মাদ্রাসা ছিল কিনা? গরিব মাদ্রাসা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষার দরকার, আমাদেরকে ধার্মিক শিক্ষা দরকার। কিন্তু আমি যা আজকে বক্তব্যের জন্য আয়াতটা পেশ করেছি, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করব, আমার কথা শেষ হয়ে যাবে, শুনবেন। একদম আপনার জন্য নতুন কথা, কিন্তু বড় আলিমের জন্য তো আছে, এনারা তো জানেন। বুঝলা? সূরা বাকারার আয়াত পড়েছি আমি, তার আগে আমি একটা শের পড়বো, আরবি শের, তার উর্দু বুঝাবো, ওকে বুঝতে হবে। শায়ের বলে, কবি বলে, কেলাইসাল জামালু বিআসওয়াব তাযায়্যুনুনা ইন্নাল জামালা জামালুল ইলমি ওয়াল আদাবি। यानी खूबसूरती अच्छे कपड़ों से नहीं जिसे हम और आपसे बेतन करते हैं, बल्कि असल खूबसूरती तो इल्म अदब से है। कहो सुभान अल्लाह। तलबा भी समझ लें, शेरवानी से और सदरी जो बहुत साल से काम नहीं चलेगा हमारा। हमें ज़माने तालिब इल्म में चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, मजबूती के साथ पढ़ें, ताकि मदरसा भी बदनाम न हो और हासिदीन भी न पैदा हो, ताकि हमारा मदरसे में रहना एक एक लुकमा का हक अदा हो सके। आज आपके लिए कीमती वक्त है, आपका वक्त कीमती है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको